Wahe kumora actualite, assalamu alaikum. Inu daila lera ikao rikazi zana usiku wa leo ili rije rionane ni mwananyasi Ortega Abdu Hassan na mwananyasi Jawadi raisi wahe Ortega Live. Ngasina masuala menji ya ukana rijeri wauzise hau masuala menji ikao wakomori ngwajiuzisa o hasibabu rezerungu ikao zilaiya harmaze rezo sosio ya utia tuhuma zila hazikao mwananyasi Ortega ni mwananyasi Jawadi wazifanyao hausaidia wala wakomori ikao ngwa uharmatabu umasiwani. Halafu usiku wa leo hadani ngaribesha marhaba mwananyasi Jawadi kao di rais wa Ortega Live. Ngarbesha marhaba mwananyasi Ortega Abdu Hassan kao journalisti wa Ortega Live. Riwatsaha wajibu masuala ikao owenji wa huwa nansi wajiuzisao wakubali wa harmum parwa hatu waje wajibu masuala yao. Shakabla ya mjiharmu masuala ngarjo nikao wananyasi walaulie wandu ikao duarangaliao no wandu ikao wajuka uja waradunge harmum makati ya jao hiyo. Naam, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ewa, marhaba menji. Karna bila wakati amjiar mwe masuala ahandani ngarju zisa mwananyasi rais Jawad haukana ngasina muda banu ridona mwananyasi Badruddin akafanya hazida nyinae haukana akautangazaji wa Ortega Live rija wakati rijari munru hawaswili harma Facebook FM wanru wenji wakaujiuzisa ebanu shatongeza roha hulahindri ya waswili hulahindri izo karna mdomji ya moni shadu tsari juwe ya ukana ebanu mwananyasi Badruddin hamweleza ni shatongeza ya lawa na danina eske mwananyasi Badruddin hamwere ya ni demission au kana ngasi harmantia sharia leo kapnunge bahanu ngodo bahanu lazima mruya onese zedelisho za dokur kanzari unse mwananyasi rais esko mroho wa Badruddin harma Ortega Live hahanti istishhada haudo tsokana haroha hendiza Facebook FM. Naam, mwananyasi rais. Naam. Adani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa komori watukufu ikao ndo mdudungao. Duboshe marhaba wa malaliko yanu ikawo huritsaha ngasina mna muda rikubali ritukuzeye media haho rije rijibu masuali ikawongo ujo tsabuza uripoziwa banu leo na kuhaunjia harimaye objektifu do ujibu ye suali kawondo wanuzisa do mroho wa Badru harimaye Ortega Live. Naam. Hata mpakali wa banu kamjo subutina bia ukaya njaparisa demission ya Badru ikawo ye sharia shirende sawoch nabao de statut association iwoni sa ya ukaya ikale wo mndu hafanya nai mlungu to harmale chama mndu adresse wa courrier ikaonge lazimu ike lettre recommandée. Donc mimi personnellement rahanja adresse Badru courrier yo Badru hakajani adresse courrier yo. Donc yabo harmamo mvawa husu ye association hatu atampakada basa ngemrundasi simpaka hari adresse courrier ya ujiuzulu hausisi rimu adresse courrier ya humto harmale chamala hatu. Donc yode le jawabu la hele suala hilo upande wa husu ya ukayarimono du jour au lendemain ngufanywa hazarimo ya Facebook FM yo swala tena njojwa ni jibu besho ya kamioplasia ijibu de mwana ma Ortega haukaya sisi si usanari anza usembabi zihaz. Donc leo mide ulo president wa he association chami technicien harimo ya media. Donc mwananyasi Abdu Hassan de ulio directeur harimo ya media. Donc ama suala hiyo amjojibuno nese ukaya riwono harimwaye Facebook FM watangaza ukaya mwanyanyasi Badru mshikoni ancien journaliste wa heye Jabal TV hindi hawangari. Donc sisi konsultiana rijue ewe Badru oi hawe Badru mrajina almuhimu rilindi hata wae mwanyanyasi hajitamuka onesokola de Badru mimi nami nsono kayo taabu amjojuani fanya hazi hula ni fanya hazi hunu ama yakaya hosoni mwatu rirengeze dhamana ni decision rirenga ronesa ukaya kuna ujua ufanya hazi harimwa
ye Facebook FM urudi ufanye hazi harimo ye Ortega live harimo upande wa husu ye journalist na kodo akatebeka urenga decision rionese mwanya soka kuna ujua uke journalist hunu waliho haonesa ukaya titsauza nifanya hazi damina Facebook FM yabo kaya ngijuka na ujiro hufanyazwa mara niho huili yabo rangule onga mi journalist wa Facebook FM benge rivalide decision ya hahe kawede irenga yabo omfikiri wandu kwa jawo na rafanya declaration maana wakati raka humrenga karjafanya declaration nukuboenda zahe itoka sana wakati raka humrenga ewa maraba menji bwana rais ngarizishangaza haukana wakati Badru yakaujeleza hajeleza ukana haroha Ortega live shange mwanzisi jimla wae Ortega humanitaire ibanu nganyina statut mbili zimwende sauni au banu inu statut nzima yani ya statut yatu nzima sisi karjahe na Ortega live humanitaire ngarifanyao action humanitaire naam shakarjahe ya harimwaye denomination ya heye statut ya hatu kabati Ortega live humanitaire yani ngiyo Ortega live basi donc wekaya leo rijara ba ukaya Badru haroha harimwaye Ortega live shayange mwanzisha harimwaye Ortega live humanitaire yo harimwa sisi kejaka na sans karjoka na haroha harimwaye za journalisti wa hahe sha holiho ngena dhamana harimwaye association yaboke tsuriruhusu rimsindihe ukane harimwaye association izo kazi jajira tampaka ndabasa no hambia mjadinde jeyo izo kazi jajira tampaka ndabasa donc yabo ehikaya leo haroha harimwaye association kena utsongeza rirenge wanamu ekao wavumbula harima public Facebook riwarenge rido tsabu handa sinao wakasi singa sina statut na sina denomination ya association ya hatu karjahe na Ortega live humanitaire shanda bokanga rifanywa action humanitaire donc abo zila mu ya hamba katsi wando karikenti rilo jugezemo shanga rijujewe ye acti wiyo dokaya antampaka leo ngemrundasi waliho ranja wasili wana demission hahe wala miwenja mu adresse demission donc yawe karele wanro gamjana statut mbili karjana statut muhani nzima d'accord yabo ngabo mbabandrano yabo antrizo mwamba ao nizo mwananyasi Badruddin ya hamba shayo yo karnauzi parce que izo mimi na babo banu katina fursa ushindanzie ntizambe donc izo ya kahamba njajo shindanike ni mzie ya uhakikisho wa komori ya ukaranga jina statut nzima sina statut nzima donc unjua ka question ngejuka hoje ya husuze objectif za hatu kangejuka hoja wa mjozia yabo shanga sina statut nzima yabo amjondelana ne mwananyasi ya Ortega babese mujoshidar ya nauni zila mada ikao zihanza armo statut yani anaba bahakartu ababa ngabo mabanda no entre live na humanitaire yebanu umuassas wa statut hanwin de media de humanitaire manaba hamradia ukana banu mhana statut nzima ngamjahana mbili yo muassas wa statut nundai na mwananyasi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaykum salam maraba minji comme l'actualité mwaripara ajara jibu wa masuala ikao mwaruzisa na fikiri leo dohanda riwana nao minjaka hujua dhati ama sisi na hazimfanya au marhaba minji sikubali ni mimi dhati na badimani rais wa watu rijar jibu masuala hanyu jabika unga bwaritaha kaja kubali rahenda yunge na tafsiri kubali rija hunu tukajenda hula imana raja hunu amjo jibu suala reja uzisiwa de namna ikao mkaujibalia harmaye de bayinu katusumjuani na makufanya hazi amaye de bayinu mkaujibalia mkaupara wandu wejao kati wakauridia sha njao na ukaya mimi hasha na mboda msudu tungandrabo wekao katina tamba mbabanu zilua za kweli mtokaza Ortega hauye association donc usionu kaya bandu ya wandu walipara karjenda ninyi mlipara rija parce que kamjariga position ya ukaya kut na mtsodea na mtsangamiza na mtokaza mrabo voilà swala ya mado swala ya bidi huzisa ukaya nganya association mbili kasana association nzima jabekao kusujua shanga wengi wa commodity na watujue swala hiyo bekao ngwa jupo uhenda ngwa poma kalima bekao ngaendao na nzia bekao kwa tujua yo haki hao cha au préfecture ekamruhende mruni kwa statut donc statut ya tout ça ibali zina la kaya statut de l'association Ortega Live régie par la loi du 1er juillet 1901 am de sommet article 1 et 2 article 1er non et les dînes à l'association. Il est fondé entre les adhérents au présent statut
une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 aya pour titre Ortega Live. Kabati humanitaire bahana. Deledina. Haya. Objet. Abisaka yenzia basi maana bukanza ujue le dina la association et article 1er il définissendo et on tue kamera gangalia ondo il définissendo le dina la Ortega Live simpaka na inun loni ngo na internet ngo jozisa harma ze procédures quand on les a publié là les préfectures yone saukaya le dina latu lo Ortega Live kama si humanitaire. Mais pourquoi wakati sivumbwa humanitaire? Dabikao ngafanya acte humanitaire. Dabikao wakati ngadujwa rivumbwe éducation parce que ngafanya action za éducation. Amjo sommet article 2. Non. But objet, yusawa. Cette association a pour objet quoi? 1. Promouvoir les cultures franco-comoriennes et françaises. Non. Promouvoir l'émancipation de la femme franco-comorienne en France. Lutter contre la délinquance des jeunes. Non. Venir en aide aux plus démunis. Il nous d'abord humanitaire. Venir en aide aux plus démunis. Donc, il y a des humanitaires. Non. Et à ça, il y a sensibiliser les parents sur l'éducation des enfants et la lutte contre l'échec scolaire. La mise en œuvre de cette politique culturelle sera assurée sur les plateformes suivantes. Facebook Live, les Ortega Live. Non. YouTube Live, les Ortega Live YouTube. Non. Le site internet www.net, radio web, bande FM, Moroni Comor. Il y a des statuts à Tuhamba. C'est-à-dire, il y a les dina, l'odzima, Ortega Live. Donc, il y a kuna ujua, wambe huroha harama éducation, hubakisha harama culture, huroha harama humanitaire, hubakisha harama media. Inunzima, wani media, inunde ifanya waziazinu pia, donc kabasi media, kabasi humanitaire et ka mwanama ko amjo respecte le kalima yilo mana badruzi ya video pia kaufanya ya urumia le kaulu la Ortega mwanama baibangu mingamdumio le kaulu hilo e kama na mabadru hawewa baba haru ba mwanda mojo wewa hau hadiwaza hau kajafanya light ya elewa abonge ganjo musheleziza la mwanama lezina lokaya Ortega Live yonzima statut yonzima ikawa huwewa kujawa isomando enda wabadili isome kuna ujawuru harama wambe humanitaire kubakisha mu radio hawabe huru ma radio ngawe harama humanitaire ha education parce que zinumba wazifanywa wao ni Ortega Live sikaza beli nsemenya wakati marhaba menji wangalizi watukufu wa Komora Actualite ya madeheli mzishiao ababa ha mfikiriri venushiwa ya ukana Ortega Live kwa jahana statut mbili statut nzima Ortega Live sha harmwa zila article ikao zila mission ikao Ortega Live mwazimeneo ngavo ye humanitaire donc yabo mduka na mjua ukarma association ya tsungue izo yafanyao izo atofanya hamba kati yabo marhaba menji asuala la raru ngarjua ya ukana mfanya ndongozi nji kabla ya he operation zininu ikawude akamjai ifanye skandalinu yebanu estatuinu muifanya rango makati mwandisa ze hazizo hawinu muifanya ubuhari mweze mission zinu mwananyasi president naam estatuinu rikahifanya en janvier 2020 wakati rakahuja rifanye statut parce que fin 2019 ngamweshelea urikari lansa ye operation ya mwali yakawahaye madrasa ni nyumba ya fundi halafu zanongozuri kauzifanya wakati wekawo rikaujulani hayakaya si media donc yabo holionga sarmansi les zuru ko ambansi ya kisharia tiwe ikawo inafasisha za association inanwe kaunge na action jaizo ngelazimu yake harima statut ya juena mwe kaungu fanyoza ngo hizo rihundu fikira partir ya hazi ya ndondoni kawedi hazi ya mandora ilanse rihundu fikira ya ukaya arangudu wakati rangudi hazi ino ngelazimu hazi kaunge joka huja yundu ya ukaya ngasina statut de dirige au harima za ngozini maana hindi ikaya leonda zinurambao rijanga rekolte wo mali ngarfanyo action humanitaire maudu rijari uzisi wa obandu we kaundu resimbisha ngarjo kamba hindi kulewo ye statut ino ngiyo banu iri hukumu kama udu rifanya nai ekaya maudu rifanyando shatujunga rejeyo harimo ile statut we kaundu relonio donc statut créer ye statut ino ya association ranzi janvier 2020 déclaration ifanyishiha en février à la fourri hunduze document wekao zodunga ne déclaration et journal officiel et récépissé donc atula kaujari demande et kabisi nezo zadunga marhaba ewa
ababa haurisite wanadongo kao mwafanya kabla rahe statut moja ikreye ani karelewa statut ke jenra mziani ufanya zila humanitaire kao kwa uzifanya Mwananyasi Ortega ngareshelea wakati Badruddin yarengaze pazo sauti yakawelezaze habari zinu habangu juarele zendao nizitohenda shanga sina mnamuda riono mission daru habati mbiri ishi ya shabizo zatuka henda ebanu harmaze mission za hanyu zenongopia kazjaka henda au tujuo kaya kazjaka henda haungu joka prea jambe zendao sheka mwambe sadiwa za parce que amali namna hamba kaja karidunga nazido mwandoni piwa hizi hazinu shaharidungo boharinga na hazi yatua yazifanya shamsa abo amjore ngeshwa bahambe seni jirusu nivumbuka ya migoni mwezi hazila fanya basi na association da ino ambao pala shota hafu wanupia ngwashileo pala shota hafu bekao fundi ya sila lenze yende nyumba ya bili ani pala shota de action ya mwado ibadia lizina la pala shota hafu c'est-à-dire wana wakausoma harma bonsi rende di taratibu ataruwa washia palashio wekawa ngwashele yao mali wekawa mapesa ya rumilo wao pia bilangio 9939 euro welewa ngabo na nyumba ya fundi wala inde nyumba ya fundi ya kaulala ya harmali si wala mwali mjini ndondoni wekawa rono ka haine ya siwele palashio ri hansi fundi wo halala nyumba yankata hiyo konga miwana wayabo donc risana rifanya nyumba ya kurabwe ya mafukomani ataraka donde nafasi ndaratsamia welewa inde nyumba ya fundi mafuko wa mswala maili ne salon ngena mshana na paya welewa yo action ya vili raifanya dele pala shio ni nyumba krobo ino kadasami ya kirasmi rahasha ngadure nafasi kama gabenza ndela itamia ngabo ye edrafanya wanazioni wakomoro waloshina wakati wa coronavirus ngwesheleo ndio 7200 euro rizive hashini hata walishukuria wanazioni wao wala yude action ya raru abambe si hadi wazakaja mwambia niyo wajauri ta projet bekao inu ya usaidia zirewe watona mindu wale wari taha 1400 euro bekao rihulu ziri za mahandicap ngizo Marseille ama lokali anzo jirzivehe komor rasaidi sha rakazatima nganzo omwer par sejana ngerzivehe donc ngamjoshelezisa manaya 1400 euro inu tishamisi manama badru hairumi haivumbua wale wakatijika kazi tijibala jina mna kaivumbua no yinu urisaidiwa kadaranga mema pesa ya hatu kufanya charisaidiwa ni mwana mafundi Musa Adam donc wandi asaidia projet inu ti jua harma internet entwabili ti roha tende Lyon c'est ti ulezirizo ti sisi Marseille donc ye projet ça yandiyo projet ça ya beka unda yinu ya ambulance beka usai wasuli uzini ye projet ça ya nda yinu ya husu ye container beka mono ke container yo ikarma ambulance ikarma container isai wasuli yani izo projet za réaliser hayo et projet lo en cours de réalisation d'ailleurs il y a réparé en cours de réalisation presque inji saifanyisha anilo mtrasa isaifanyisha lin foto la sayali tubitisha hazi namna vikao doendeleao shanga mjosheleza ukaya eparenu yandisiwa hazi rangu mars 2020 d'abord dit ça donc esheleba ngabwondo tongwa bari washati 45000 euro ntwa injia ito hamabo yanjia hamwijati yarenge si roa senzangu si hibi c'est regrettable on bose azizo rangu amseko jamwe suala chaso ni buli hamba bina bekaya yorangu mars 2020 lo hazio yandisa no iketufanywa hamaji au kichao chakifanywa hazombo wasalamu alaykum wa alaykum salam marhaba menji ika muhimu wa Komori ujua zenoweka uzifanyishiha au kana ijoka hiana ekana onrato jawa rutodofungo tsohenda baina abunga bonoweka ungazendao donc ika muhimu wasiuzizisa rijue manaye mwananyasi andamba ukana ujorabie zendao no tsohenda shagarjeshe za tukahenda donc ika wajibu sisi umuzisani eka banunga bonoweka umzifanya ngazendao ngarjo endelea armala masuala ya hatu mwananyasi Ortega au kana mwananyasi Badruddin harambi ya ukana uwinji wahema pesa ikao mia collecte na rcho wasuli yabo ya na fixe amba 45000 euro uwinji yohema pesa yao ngaendao harmandroko ikao chideza vumaniwa ebanu ande orneza nungu warone saizo nganyina ndrongo za sasa mzifanya wa Komori watu uzijua hata uwinji wa pesa yao yendao hiyo
de swala langu hao la lusala la bwana rais au kana ile association izo njuao kabati ndongoyo ya afanyisha harimo ya association ino ntuzijua naam donc kaya abo projet ifanyishi hao itosida zinarangumbulia ni banu naam yabo maude kandi antari découvre yabo titataliziwa anabo e projet hiyo titataziziwa yo nsijue donc sisi sifanya hata deja wa komori ranzi ngwazijua ungejambe mimi na trendea ye umkonti uno wakahini ngobe kaundo rifanyao si ufanya resident public wakati wanadamu yumkini sheke ngamo ngobe kao kartusifanya namna lazimu wabu hemru yabo ya ripare wakati sunji sunra peli wanwari felicite wakati sunra peli mru arambi wakaza ngozera mtizifanya utenengema pesa honzi anime nje namna ila utisaja ukizon tipia si honda conseil si honda wanwari corrige si honda wanwari idea bien sûr donc yabo zenongo izo nanzo nioneselo kaya kabati nongobe kao wanama waidzihi ntujua hau mimi tidzihi kwa tujua mfano havumbua haonesema foto bani yahusu ziriza zirewe naam izobora zihunda yoti nongo yakao ija publike namna hiyo imra kaurinikai maliba hetena kajaka hanza ya vumbulo kangu ni komali dera hulezi nduizo na bota yo lewe rijarji hundo na l'obligation ya wones haukaina mru ya wonezi rizwa katiza kaurengwa ngujuzisoka ema pesa ala nadahu ekahe ni mna projet ramhunda harimwa ye hazia uzini ngartsungora ngamali ya uzini rumia aboke tone sawu amana donc izo mali wekao projet heni projet rehunda si solicite wandu wangabo wakati si ujibula no wandu wao wakatula retiaze projet zo nziani okay Mwananyasi Ortega ngabondu wenjika ngwa ureprocheo ya ukanani bon wewe uonesa ze collect wewe uonesa wakatwendo renge mapesa sha ze facture kwa ziono jabu hili mjoni kwandu wao facture je c'est-à-dire ani wewe eleza ukanani wakati ze dépenses zifanyishi hao uko azijua si dépenses fanyao yongarfanya unzuani si uvumbua ani si uvumbua bori behao mapesa naam si ufilme bori rengao naam refilme bori behao unzuani donc maintenant wakati wa bilan c'est zanogopia katufanya Facebook naam je suis désolé ça si ufanya rirenge ronisemba ndura renga naam rifanya bori behao unzuani zihazinga zifanya unzuani wakati wa bilan ngujuhuja haina mbahiro ungejoka wadhi et puis kabati association hunu idongoja Facebook ifanya bila yaambie wandu ka haina mdu tukanza fanya commentary ya deye ka utide ya baye bila sayinu no ndino sisi ngasina ma partenaire ngasina wandu kaongwa tsangao imalizino wao ngasina zinimero za habandu ya hao si ujua hashishma hatunao ha transparence ruwavesheye ruwaoni sezile kaondo rafanya shabanu wandu wenji mwana ma ngoboka yaishia siunikezera aljana zino usinivumbue malana laya usintusao walewa utisao ni unabeba natoa usini hata fi sabilillah donc enge wandu wanga nzoro watsa kwa tangu hara yao mimi karadhi urifer filme domhono ba urnikemba na wandu weona walewa ngala rafanya namna hiyo zitsona toujours zitso za khairi ngojuka karjafanya donc hayana mbahindu rarumia ngarujua shora rumia karjaka hula tomati katika kufanya rogwiro jina tsondwe pare hamwe projet yenu de pare yanzuani yabo ye corresponda watu lohula hay c'est simple wondi ulona ze ria ni ze monogram wondi ya receive facilement vous déterminer ben duka wondi ya receive skazawa kwesi marhaba menji bon amade lirjua o ifanyishi haya heshini wandu shukuria ifanyishi haya mwali wandu shukuria inu ya janji ya mbabanda anoda inu ya uzini amjokanani ye bilara hake jafanyishi habungwa ivenza sha haya c'est-à-dire lolio inu njoshida mrinike à peu près estimation ya sarumishi hau rahaka mtina idea alors ya mapesa ya harima ndazela ramboka mimi personnellement ngabona wobo komi hanzani éviter ntizambe public ekaya karijarusiwa parce que bano association tidami na Ortega ba deja hoja bandanza bari consulto wanyanyasi okaya skenga roja rongo he isimu ya hatu sonti pia donc uraka rjafanya bila na yonda ila mwanyanyasi baduri akautsaha rifanye Nigeria mbe namna hiyo donc leo ngamjojibu kwa actuality no biokana rahaka tina bila ilo exact shaizo njoshi danambe dokaya emapesa emenji ikaondora récolte ikao zisabushi dépenser 40,000 euros wanu izo baduri hamba afikiri hama leo wasulishe sabu hisho au kaya juzi récolte 5,000 euros donc yavoye 40,000 même si projet que jaka usanganya naila voilà même donc avec 40,000 euros ikao de rakanio na ya juzi avanga ya timizi shanga bishao kana mbesha fanya video haiheza 5,000 abasa
Naam. donc izo mina kanza nwese shesabu shahema pesa kana ujua ri denonse bana Naam. au kaya rakar jafanya hazi rahakariti d'accord ri towe bilan hiyo Naam. ngamjoni saukana ngasina assemblée générale wekao ri anticipe assemblée générale ya hatu ikabla lazima ikae décembre au janvier Naam. au kadu akatirtimizo mwaha ame assemblée générale ya hatu ngejoka extraordinaire ngarjo ifanya le 1er novembre donc abo yo demande rone soka na holiho de mahutaji fa kumorwalo nao Naam. na ukakariti kiasi ya udoja ramba betizi na msabala hari mwa rezo sociaux Naam. karna ujua rambe ukana rirumi ya 30,000 babakisha 10,000 izo nanzo nambe mru hena mru wekao ngwanzo ya jue kweli na renseigner enamna ndokuli bezo mbwezi la rakauzirenga Naam. heni mru abahiza containeri ha mru wanzo ya jue na uzise namna container hamanda ileko iko bahiziwa Naam. yabonge na à peu près estimation maude kari jaramba mtsine hawinji abongo jambe emijindo nono ndwenza raba hangu jambo kwa ndwana nono ndwenza kweli donc uyo mruna tsoenda ya jiransa nyimbabi atarujoka huja suku le premier rijeri fanye bilan inshallah Marhaba. Mwananya Ortega. amazone de mbabi harmaye swala ya usu 40,000 euros hausi au 45,000 euros. Naam. Ambisebala sisi meshilam. Naam. Na ndongoza hamba nrabo izo ndongo kauzo nziro kabisa. Naam. Zenongo zinu badru manama mdumio kali vala manama bawaende mwanama. Naam. Yakauza bazinu pia hena mna naelewa hakaona kanga bonongo zenda una hii par exemple hakaanza ya zambe. Naam. Ama ngabondwa profite la dingwa la badru watia mro wakazandabo halafu tena leo la badru haja clarifie zenongo Naam. waono haya wala wamba watangazaji waono haya ho clarifie utasamaha Naam. alors que wamba ukaya Naam. Ortega a détourné 45,000 euros. Naam. Point. Et kihazi Naam. et comme nous avons information mbichi au conditionnel et quand tu kuja komea Naam. yo CP1 ya journaliste Naam. kuja komea zonongo kuja fanya investigation sautuishia nongo za nongo na bahanu tia conditionnel uji protéger Naam. yo ne babititi ya journaliste ama wandu wao namishia izo baduri haba ishia Jamba Ortega a détourné 45,000. Jazamba, yo hamezona hapa, jazamba hata. Samba ukana zaidi ya 40,000 euro mapesa ya dola fani humanitaire, baadhi ya hema pesa yao katurumishia harumaye na zinaniweka kwa komori wayathumai. Ngoja, amdajezo tena wishia izo haba fanya article tano kwa uzo tukizana hapa. Jamba Ortega a détourné 45,000. Jazamba, yo hamezona hapa, jazamba hata. Samba ukana zaidi ya 40,000 euro mapesa ya dola fani humanitaire, baadhi ya hema pesa yao katurumishia harumaye na zinaniweka kwa komori wayathumai. Ngoja, donc baada mramandoi Naam. yambo kaya ende aka sababu hizo nongo zinu pia Naam. ya jaharma ila radio ya mbeni ila ambayo Naam. RTMC Naam. yambo kaya mnikazandabo mwanzia article mnikazandabo Naam. maana njamba Ortega haibi 45,000 euros samba zaidi ya 45,000 euros mabaadhi mapesa yao katsurumishia harama zingwe kaudi yazurumishia abo masuala maidi Naam. haba hainu yenda hii zila nongo tsurumishia harama za lazimu Naam. masuala kwa hivuzisa suala ya bili pourquoi wanu wakautungaza ndabo zinu wakaze wanikaze watuunda courage ya kibinadamu Naam. courage ya kitangazaji wamba pardon Ortega parce que alikuza ndabo hau wafanya waambia wala wakomorika ndo wajisali katsalinu Naam. wajua wafanya 11 publications Naam. Comore na wambeni radio ambeni Naam. 11 publications watia phrase affirmative kwa jatia hata zima conditionnel Naam. bona jajuzi na warongo za kitangazaji na bokaya stop wanu likodi ya kitangazaji CPM ruomba ukaya ikakuja soma source kuja ikomea mduti ya conditionnel bai wende après wado corrige et description watia c'est le badro après wale washangwa na 11 publications bana alia mimi hakika Mungu badru ya jusali katsalinu No. shabadru kaja nihoza hamadu wanya si mbongo afanya utangazaji wa madi radio hiyo ya RTMC mbeni hiyo so bakana ngona 11 publications bekao watoka unikazandabo watoka unidukuru bala galeri nyoda tsaino 11 publications wale wangizo bano amjani mose zo après 11 donc watoka utia phrase affirmative Ortega a détourné 45,000 euros Ortega a détourné 45,000 euros lewe ino badru ya jarongoa yamba kayamnika zanrabo kamjauda courage mabokana eratium ngatsa samaha badru parce que ku corriger nongo ngatsa samaha Ortega parce que remini les dinala Naam. shawada zaizi donc ça ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle la bassesse
ewa ngarihakikishao haukana dernière intervention ya Badrudin hahakikisha ukakweli kachazamba ya uka Ortega ahidi 45,000 euros ya bwemba vivyo karna kujwa wihana paraporoniza hea ukana itia confusion ngabandu wafikiria ukana ha jusa juni ya la 45,000 euros halawa nilo Badrudin hazamba ukana ngajazamba ya ukana Ortega haidi 45,000 euros hamba baadhi ya hema pesa yao ngarumishi hao harumandumi yekao tindizo wa komori wa dhumania mwananyasi Ortega ulikonfirme ya ukanani kutuzi jua haukana ema pesa ikao ya collecte ngaenda wa harumazi hazikao ndizo wa komori ndizo wandu kao mwapara wa dhumania ya baba ha mwananyasi Badrudin besengu jojeleza yarnike mfano siku harumwa mahala ikao zemalizo zikahenda ya hujaya leo ya subutiambe ukana uwinji wa mapesa yangaenda hundwaji maraba mwananyasi Ortega ngarjo henda harumwa ya kontineri ya uzini mwananyasi Ortega ibani ya bloke kontineri inuhidi ishachongeza bloke hindi au kama mwananyasi Badru hambesha chongeza ya bloke ziru za tulwavo za tuka ubidizende uzini deshachongeza ya bloke Rujuanza urinaunulie urijuze eshachongeza haukweli ya kontineri ni ya bloke wanoduani ya Komoro Yakaya bloqué ou en Yakaya bloqué ou non. Ok. Qu'est-ce bloqué d'ailleurs? Non. Le conteneur n'a jamais été bloqué. Non. Qu'est-ce bloqué ou abadan asulan. Si Ortega live. Ritaham saada. Wa serikali. Serikali warisaidia ridedwane ya conteneur hiyo bure. Naam. Halafu msaada rautaha rihandishia minister department dao rihandishia mawaziri wa timu watano rihandishia barua. Naam. Olewa sasa mahani ba msengizo karibu bano nzitahe. Alors les lettres banu zilio ngizo hulemba bien BCE ma waziri Humedi Msaidie naam waziri Ahmed Bessay Jafar naam waziri ministre de la santé bibi Mamadou Lezina Lintawa na waziri wasaya wa Kidumoni en juin naam Ben Ahmed ruwatsaha warsaidie rahe container ya jaroha naam pia wadone favorablement li jawabu kangajum saidia nini naam na msovi hazi barua mbehene mbahindu ikawo do mbeha hunu ribeha e barua ribeha nezidu ikawo dora kaubahiza naam rwambia ukaya ngabo ambulance destinée à Uzini voilà sona ushedi zoka zambi la garde livumbula ongiloban la garde livumbula ongiloban ngabo ambulance destinée au village de Uzini en juin voiture Clio 2 ou 3 de l'association humanitaire Ortega Live à Moroni l'eau de matelas l'eau de lit l'eau d'équipements médicaux l'eau de vêtements il nous en dit voir combien c'était en août avant le départ ya hindini galando wone wandone sendo yabo and ile gari kaja parto tataziwa ile gari la Ortega Live kaja parto tataziwa d'ailleurs amaze barua rawanzishia ngo una ushahidi ngo jujo watemo nyamba hizo ndabo anaba ukaya ekale garilo ngamona ukaya kana uju alisaidiwa lidedwanewa comme hamadi zindu za saya hizo singa joliba kasrata batambo bas donc yabo izo sika clair wanama iyo lelo iyo inde bahiru ye papier rajwanye neze barua rabeshe mawaziri wao sikazaba kwezi bantu hankemle ewa eba nu shatsongeza za ngozinu za foreign ya ukananga wakati kao kunra ureleza ya ukana hwende hata mjama hadisi ni na rais wa daula rais au nikamia ya ukananga rjo usaidia za ngozinu ouais d'après toi eba nu za ngozinu ngabo mndazitira fitina msujua kanga za bloquer onziani au msujua kanga mtata fitina sha mimi tisawa ni garde secret mbavi baka rais wa daula ntina ujuma baizo ram hadisi ramba pia shati mpara au telefonini simwambia zinongo mada silize container bahi titimizi container ambokanga mjosaidia nifanya hizo fanya ngabo nugo kao c'est vraiment professionnel ntina ujuma yanambia en tant que président de la république shabona timizi za container hanambia ukaya timkaizi za pare ya Uzini hanambia ngarjoza ngalia biidhnillah alkarim ngarjozi ndadalao inshallah zona komo hanivumbula wandu waidi yabo kaya andu wajodu nge dossier Ahmed Bessay Jafar Mwenyezi Mungu ni uono izo azalia kauna biazo president hanivumbula na tola coordinateur ya Hanzwani coordinateur c'est coordinateur de l'union ya Hanzwani le dinalintawa tibalo ya Madovi
hani mbulu wandu wa waidi quand on doit jouer que dossier wa poursuivre et puis après kweli ripara ula coordinateur coordinateur haba ukaya rais hanrumia mirwadi dola mirwadi wala ya jia saidi zenongo hizo ribakisha hata kabatuja jawabu halafu yena usiku ze penalite ngatsongo henjeza penalite ngatsongo henjeza halafu rujiko me armaru hadama banungar lindao inuye irma penalite hata ngwajuri saidia kairi redébloquer situation risahum saada wa 5000 5 jours 5000 euros 5 jours 5 villes ribua opération et mapesa ya pariania rende ribua rikanza rengel la gari yala magari nzima de ambulance 1500 namna rakfashi hesabu ye le garletiti 1500 yo 3000 ngabone ezinduzi la pia circa hamba ngejoka ujarma 1000 euro alafu ngene ze dossiers za mwadozi la tizomba hindini zizo zenge 1000 euro ani 900 euros ou 800 euros mais tu ngabo 200 euros on rejeziwa ila deposit donc yole namna ikawa zengozi jiri le gari kalja bloquer atamba hizo zonabo kaja kala bloquer atamba hizo si le gari riambi ya madhamana wahe la doa wahe rakawa mshahara ay wade douanement riambi ya ndo kanga container ngabo ambulance yo usine ngabo le gari la Ortega live ezazatu za Moroni tukanda zije nzuani. Voilà. Et pourquoi raconter les garilo? Parce que rika humusizoni mwa ambulance mobile container rika prometewa ni wandu waidi haina mruko yefani watu yuridunga ngujweshelea relance appel kanga sana place mwa container yujoshinda ajari saidie ritie gari banu rimlibise na ajari saidie mndumumbeni jawadido jodi zina lahsha usimvumue de aripara bagena magari maidi katikati na gari titi ya mafoto aribeshia abantu gujo to shahidi atamarusa kiyama sisi rimreme ya epri ya kwa lazima rimreme haumushizoni haja hadesiste habakatuva izara magari bakana ushinda president umju abesa hiyo jana fikira kana rihule mna gari mtiti wa radio izazatu za association zilomoroni riti arme container abesa hilo ndazatu madam Athimari wende akaunde fikira hiyo hambia mwanae hangala internet kajahunda ama magari ya kaunda ya kahule siru gari Marseille ridhulu ritia harmaye ya container ibaziwa mimi d'ailleurs wakati yako baziwa twaitiroha tika pari swabahu corresponda kwa watu diazifanya hiyo rihani kwe amri ya howandu wekaundwa karma zeno hizo pia e container yende marhaba menji mwananyasi Ortega riwo no harmaye barua waronesa banu ya ukana mana wakumuri wakaujizi saiba nile gari inu Range Rover inu Audi shari wono kana ila Clio ema pesa kauhulale gari linu de mapesa ya uzini au mapesa ya association Ortega live mandrochina kabasi association live na Ortega na mapesa ya association yonzima mapesa ya zatu za uzini yonzima yaondi ya hula ile gari hilo libalia lizina la president et ambulance balai dire à le président même si vous voulez prier les gars et quand le président russe arrive vumbe quand manza rivumbu et prier les gars rilihulu rilibahiza rilidedwane et mapikauti mapesa sasa parce que c'est zinu zimatizama rozinu zipa emlihulu haralga bwana rais 1200 euros izo njohan zanambe 1200 euros ani mwana wa Ortega Ortega ngena haibaku shaka mwanangu ko mimi ngamona kansuro ukabanga mkashenongo shaya vala hadisike tuni tusheha kuwa madeli imtusheo shaya ngabo amjodo sana mrekebisha mbabe ka wakati ngodo haraka ni ujibu maswala haukaya madeli raonesa ya association sari determiner na zule mwadoni ronesa zanagozo pia donc sisi rihea na mali zatu ukoze mali hizo zokazude huja harma project nazo nanzonambe yani simpakeke na benrondroni yabo mapesa ngajao shini mapesa ngajao nzwani mapesa ngajao sha ngawando ikao usaidia ye association ya train rihea tena wajao izo riziti anziani nyumeni banu hena mruikao hakaujahar mwa radio bala irongoa wanroa kuja wajabala warongo wajuha ba marhaba menji wanjonzano dezao zanongo izo zizia donc yabo ikazo ngajoko tabisha wasate na kerinza bebanu ya ukai radio ngeritina mbahiru donc itwangeza ngabondongozi njiwe ikawa lazimu rizirumie mali ngarengawo zamalizo rirumia donc alafu hii hadisia hele gari tayo hasa haidetermine banu marhaba menji ka muhimu wakomori ujua ili gari Henry
Yo Clio 2. Le Clio 2. D'abord 3. Il roule à 1200 €. 1200 €. Voilà. Il est là 1200 toi. €. Non, yo là deux. Galjo woni Hamoroni de toute façon. Galjo woni Hamoroni. Galjo li makita ye Ortega live. Shelewa fikro kala katikati Galjo woni Hamoroni, Galjo balesha. Marhaba menji maana wakomori wengi wakaujuzisa. Mwananyasi Ortega. Naam. Ngori hakikisho ya ukana kawajatilwa ziruza saya harma kontineri yo icho tidele garilo. Maana mwananyasi Badrudini hamba ukana ngabo le gari na ziruza saya ikao lishatogeza kontineri ya bloke ha bahi amfikiru kaya ngori hakikisha ya ukana kabati ndongo ikao ngenda uhundwa jina icho tidele gari da harma kontineri ikao mwifanya Marseille zoko lazima walo uzini wa Wazambi parce que ishatungeza tu shida rafanya direct na judo mbulwa ataije balwa ataijeza ngozi pia zitola ngamweshelea ondokana wanyanyasi wao wandisa video waje wakauzilwa ni duani wakakwati na dura wafanye video wakati weka ndo rutoweza nduzila shay wandu wa uzini wao wajuka mashahidi hu dunia ni wasoni wa Mwenyezi Mungu wabemba hindu ya tolwa yabo ya tuhenda hata uzini Mole gari kaljawasulu ke pareke turuhusu shali wasuli salamani lionea baadie Clio hiyo wandu wauzini wao wajujua kumwa jilale wewe na mdula namna telefoni ngusojwa haba warenge fursa hiyo waonese ya ukana no ezinu za tolaba la pia razaka mabatini razaka harima mabido razaka harima zafungwa mapaki ya nguo zonti pia zija uzini zitula harima magazini like au wandu pia waiwono ukawa katorika na ruhu sari refilme baadi ya Clio parce que Clio hiyo ikaenda Moroni yo karje destiny ya action zone shawe kaenda Moroni suala hilo wilwa mwenje zombari na ukaya misido rejeka si maislamu no maislamu ikado manrabo jukike mwanama abo habwewa mathalani hawa hambira nongo wekao c'est regrettable parce que il est jusqu'à preuve de contraire le secrétaire général de l'association donc wekango monongo yatsuziwa na yatuna uthibitifu yatukabo hata ukenga uzima wakati rakafunga container yatukana nafasi ya sema na tukaka juanza ini head secrétaire général que lazima kajuka hakabo chakachana nafasi donc amfikiri jabika president kajakana nafasi ya haja hiyo shangana bukaya wallahi alazim tallahi billahi ekai container hiyo ngabomba hindu itonde Clio ya he association hiyo ya chilo ame container hiyo baishwa kopa la tomati wallahi tallahi kanga kopa la tomati nzima la chilo abo et d'ailleurs mimi ngana bokaya msiji trompe bano si j'avais na matela na nzoni besha mahago jukasi mtiabala attention et bano minga mfikiri association humanitaire anga mwanzo wandwele wendo wabukana watu wazindu sakabaja tu hatamba hindu wallahi alazim sha engesikana mwanama engesikana mahindu la hangu mimi tujokasitia mais wole problem ejoka msaidia ndo usiku e conteneri narenga ni bahize wandu mimi humanitaire nenda saidia wandu je n'ai pas le droit aussi ya kana nikane mbayo yangu yabo mwana comme l'actualité tujokasitia embabi hiyo na rele kama udunga funga conteneri tena ngabo place msina ntsende vide amjotia emna kupata mati wa hangu mjotale godoro la hangu mimi Ortega Abdou Hassan amjutia yodro hangu ya wanja hiba welewa kefale gari zima la chilo ale association litonda la fanya taxi litonda la dove ha mtanga shala hezi hazatu ngojo nzuani si wajiri magari kado ngapi ngojo moroni si wajiri magari kado ngapi na moto ziazida ngojo Marseille si wajiri magari je sufanya hazije Marseille wenye magari yala sobaho ikangwa nzo ya taxi hajukarengele shirika kamili donc est-ce que ngojo ngasina projet ou la gare tena la Marseille parce que c'est là où il y a les travaux ngasina droit ya hula les gare no kana kutunga mapesa mandwa jina kana urenga mshahara wa Jawadi rihule ajorenga mapesa anu ekangayo eke nafasi ili permete eka association wanu wa permete gajo hula gare la Marseille la ubahiza ani tigari la taxelino la ubahiza ani gari kula la mbendo lingoni la ubahiza zazirifanyao nanda parika ngasine mwenye gajo hula ani mbabiyo ngana nzwandu wabuhe matso waelewe ukaya kana tutina dorumie mna gari mtiti wa sobahu ni mafura sobahu inu hazirifanyao wasalamu alaikum okay awe karele wanro hauvenufu le gari lino lintila raia lintira rais Jawad libale simu ya hango libale simu jabuke ambulance libale simu ya linutila Ortega linu kaltonda uziwani shali lulihulwa ili sahilishe zila hazikao ngazifanyishia masiwani namna ikao nyumjo wajiri magari ili mfanye zila zanyu mwono kana kerimu hule hilo ili
facilities hazi facilite zila hazi za hanyu zilo masiwani marhaba menji izo na kanzani jue au kana wakati mwaka utoa ezinru riwono ambulance riwono mabidon ikao yakaenda uzini riwono mabeni ya wajiri wa yakabaize zinru shabati bi le garigal jauneha ebale la coincidence haubala mfanya express til filme ili tujue polemique samahani sarani jajibu swala rais ni permete ngabo project ngabo bila financier saino bekao kana yone sabo shangana mwe bukaya inangu hanzwani ani wala henamna travel wa 10 jours yofanya mna bila haveha wala ulonzwani baiba ngena bandu tsabanu hanzi ya ukaya pardon 15 litres nangali ba que voilà 15 litres gasoil 5 litres accompagnateur pour tenue de campagne ani hunu njwani inu dépense ino njwani hati ya 15 litres yakauhuzi hula tia magala wandu ritie ngabo banu yabo tena tia moto hizo pia gazida uzini zafanya hazi hizo yabo leo kangasina mwaye tena rjola gari likenzwani gari likengazija gari like Marseille moto ke Paris ani kama siheli bas atizia boko le gari dorizie ka ortega ngure pete zora hamba le gari hombo ka jaone ha ramba ukaya ngal jowone ha harma umjua izimoroni insha Allah eno katil jo rohabo ngal jowone ha ramba namzingare do ramba Clio do ya utulu ramba Clio 2 après ngabo jawabu ukaya pourquoi la tsuoneha ukale le gari rikanza lirohe ani li dedwanewa lilisana litilwa harimwa yemeli li wasuli moroni zentu zinu davara kaulirenga haukaya wala meli lazima rebelielo kwa jakana place ya ulitia donc kwa rikazi za muhula wa mwezi nabo heno sukula bakisha udwani abongari narenjezwa mapesa donc on est obligé rendera kitanseda sine transitaire wa hatu wakati la récupérer les gari donc abo hino wakati le gari josa moroni ilo karna kaulidia parce que le karjali hiba ilo taizo hino wakati rongo aba ngarivumbwa wakana le gari ilo lihula hezimali za hii association donc yabo leo kabati mrujo ka hoja maudu ya onele gari lo moroni yambe linda la gari la hiba ngari lisezisa voilà ewa maraba menji bwana raisi zabari ndi mwatsawu wale gari linu litende mwali litende bakinzwani shale dingazi handani alors nzwani ngabo facilite ya u déplacer ho hamoto voilà donc moroni e katsu danzano hambie moroni ze facturer ko here wazo za taxi leo tirenge taxi tisihula ngabo wakati bokonge lazima mru ya wajiri gari ha déplacement ilo urgent donc ronokana bosde sur la tsao mruna rambia hunu wakati kama mnungurumio gari henda hazini nikaya mnungurumio tikia mwezi kuja mwesheri ngawe kesto ya husi mbufu sheka nongoza husu gari nongoza husu mawajara c'est compliqué donc urudanza rutundrono kana si ça revient au même ya ukaleori kena narambe zwizila majana matanza utama farara mwezi ngejuri jira rahisi rana zenawili za henda aeroport na urejei parce que mjoka ngasi na activité we kaungo na mvu abasa na di activité usuze passeport leo hujari taxi mndu mapesa menji harimwe passeport balia relifanya va eviambili ndaru na bonga sina moya usahilisha hizo na bokar tsahilisha komori ukana zila zonti pianga sifanyishi hao mramba ukana ihazia horifanya meru fulani yabange lazima uriramburse menrio donc yabo leo heni moya rujo hifanya risahilisha zatu zina madeli ortega zamba ngarujo hifanya amjoti amna entre parenthèses yabo kaundu husu ne sokaya banu zenongozi tabisho wa komori sidazinu zambishi hao bana bangaba komori bo kongwa tabi hao haukaya karijenda radi sa CP1 activités hatu zin alors now leo tina ujuani jehunu na msomo informatique ntosi hagiro ka ba mwanzo ordinateur njoka hiruma handani na zila ekran za halezila amjohu le ordinateur dungana no wakati lo no kuleo ambeseye ye activité hatu ipua pa haraka ya association hatu ipua pa haraka par rapport ya association zinwa jina hawe media hatu ipua pa haraka par rapport ya media zinwa jina donc yo de conflit liyo bano ani amjamba yo siasa na holiho mitiji mitanzando njiha amjonongo za association tibakisha Nigeria tout ce qui est association et kazi wa suli daraja siasa muvura wumdu demena bokawa mbese karje ka ujibu haku na barono kana question geopolitize haku donc rivuru emiduri tawa leo bese nu furso ya haho rikubali rijebano ruonese mbabi maraba menji bwana rais na mina suala lo muhimu au karame ngoni mweze information zero hao
ngarambwa ukanani emapesa mkolekteo kajaparo transite harma konti vanu nganyina konti yelera zamba wenu hukamtina Era zamba wenu kartina konti. kamtina konti Kartina konti. Shazi demarche zifanyishia Naam. detail mbayo parce que yon zero samba kartina konti. naam Rifanya ritsaha ribuwe konti wakati wa confinement ila Naam. hari mwa credit mutuel. naam Donc rendez-vous ija annulewa he confinement. naam Ritsara tena ribuwe konti credit agricole Naam. ija annulewa. naam Mahalani warikubali rendez-vous la poste wangu mjoka association rakona bwe konti la poste yo aniyo jitahidi enda mno isha hotudemana na kalazimu bwe e konti. naam Donc rende la poste rikubali rendez-vous ribali ya documents pia comme Jordan chez les ize rikarte mwanya sirjera darmo rendez-vous yo kaja shida ya haja Naam. amma hulu rikana documents za hahe ni jusqu'à titre domicile ribali ya zanongozo pia darmo rendez-vous naam halafu wala conseiller ya kauri receve hamba ukaya ngamfanyo ye dossier shawe utibanu ngojo jamfanyile mbahindo ambao derogation umtriye umnike droit harmo e compte Naam. shawe wanro jojo anje harmo compte ndawanu ikangwa wajihonda wabantu donc sisi rihisa e dossier yabo rifanye démarche bwe compte rende zatu ribakishara mwa mifumo minje kaje shida raparisa resultat de contacter la conseillère harambia ukana yo de ces associations c'est pas comme un particulier Non. c'est normal ikangere ngomba wakati Non. sha finalement hundu courrier ukana e compte kena ujua ibula ho la poste donc yaba basa et démarche relonio ikangi en cours le saisi c'est Banque de France waribulie compte alors jo kirima jipose swali ukana yeba ukana 5000 euros izongi zo honko deni Naam. sababu ukana zimapesa zinji Naam. tuzikobyo hanzwani direct naam embabira ndarakani wakati rakandara bwe konti naam rione semzade wokana yande mapesa lonaro so janze karibu ya konti bana basi se kamnungu bo konti particulier mluto ziswe kamnungu anke 20 kamnungu 20 euro au 30 euro e mapesa nu ya trie abo hambanje jo subuti naam nyajo subuti nange sasha mapesa namna hiyo ni trie harimwa konti yabo e kaye konti sebula ngamjolo jamu ya verse hambavi parce que c'est pour votre sécurité nana mimi conseiller wa hani donc yode namna za démarches za henda ya baba sanga se harimwa usezi Banque de France wari délégué bank Naam. ndera bwe konti hiyo shaya kartina haraha ku haukaze maliza vungula hizo na rikonfirma wa kumorokana kartini hizo honkodeni hamadeli bakaudo bezangu rahat president ejatimizi Naam. parce que inde courrier ranikuwa na la poste Naam. et si c'est parisa le datimé là le 11 Naam. août 2023 parce que comme data commentaire mabokaya c'est grave comme Naam. si la konti Naam. bokaya alifanya ze procedure pia tarunde compte Naam. raka dashinda rakubaliwa raihunda à titre d'exemple c'est nous ya barua ija le 11 août 2020 Naam. votre objet votre demande d'ouverture de compte professionnel Naam. Madame, Messieurs, vous avez demandé l'ouverture d'un compte et nous vous remercions de votre confiance. Après étude de votre dossier, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons pas donner suite favorable à votre demande. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez demander à la Banque de France la désignation d'un établissement chargé de vous ouvrir un compte courant, conformément à la législation sur le droit des comptes. Code monétaire, article L312, alinéa 1. Nous vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, l'assurance de nos considérations distinguées. La Poste. Ça y est, inde angaliando ifilme mbabia bondone e ka president ruhusu ondone ile date ya haja yodi wenesa wakana rifanya ye procedure ani waondu walikubali ya ratahubiro rafaiza ngo pia wajibu showa saya risondari ra suhadani mtu yabidi nono kabati possibilité ubwa donc waondu warinika e barua hiyo wakaone sio kama malheureusement kwa ujua walikubali ngala le date la haja parce que e kama ngo bozo ngo shamgana zi istishada kwa tabatabu wala hiyo de barua ya ngwala poste donc babi mwana mekao John Rusi nilisokaya ya konti hiyo yokeja paru riziari tifanye hazi alonao donc amadeni mabani rikafanya hazi andoroni batina association abakare do jarke na konti nori avance zatu zabarinde sisi wandu baikao reniko aminifu ni wandu aminifu naam ikale onga wandu baikao wati wa aminifu wanzao amenyulo aminifu ranikiwa wao yo kana shidari riwazi shaza ngo usu konti yo haki ya association wakena konti jelibo ko mimi ngamiesha mu association zinji kwa tina konti ngabwalona konti nokulewo ekayari fanye jitahidiri bwe konti keja mkinishiha naam izo rajina kwa tuta hawajue shelo muhimu kaya e konti kejabula yabakano shidari to edita mjumo izo ramnikani ban donc démarche fanishiha risezise Banque de France ri nikiwa banki waribuli konti parce que yonongo bokongi important banu sikartu ignorer swal yonongo bokongi important shay tunongo tinabo ikao rilaziza hama tinongo ilo muhimu
Donc marhaba menji le jawabu kao lika venufu yaweka relewa hema katirizamba yanu Ortega live raha kwa jamhuri konti no tudo kana kwa jaka hanza wafanya ze démarche shale jawabu lija negatif au kana hilo ngalihusue banki kwa karna kwa rezo na mwana sorti samahani mwana baba skanda shale zize banu ze continue kama ngabenze ngajuja shabanu ngabo baishwa ikontiyo ibulwa ngabo joka wakati bekao 5 euro njohirenga olympiade di euro njohirenga hamahame nirenge kana shida hayi no tasin tsomo mlango wa posto ndamba mzonti mapesa bano attention wandune lewendo parce que huno juti ndako lusifanya hazi sisi amsema pesa rajarujilie jelifanya project kada inu ndongo za dharura hazilifanyao uelewa donc yabo hena wakati joka na konti yoke na utomba kanabo 5 euro njorenga olympiade na ila njorenga gusenvili na ila njorenga da dudu amodo posto awanatie anarege sija unarelewa nendo na mtafadhali mroelewe namna yokana konti na ufanya zama ndio uelewa parce que inu hazibe kaongiyo tasi jiyo mtana masihu yazikondo rufanyao donc konti ngajobu konti sha ngamba pesa ko kana joka mekonti mbabyo nduna elewana et d'ailleurs mwana mata bakali pesa ngabangu hao la renyo enda direct nzuani ngabangu hao maore enda direct nzuani walewa nupia riwaza raba 45000 euro ngeo sia hibije mshina na ile watu angalia wakomori wa nzuani wa uzini na salamani wakaotoa msaada wa 4000 euro 3000 euro wa kama ore uruha maore wende nzuani hapo riwaza Olewa walu Fatima anamshatu Fatima Saidi alula renyo hakakolekte mapesa emeji ngaroweho henda nzuani owenji wasaya walu wazobe hesa 200 300 mathalani ngaroni kole jina la adinani yalo nzuani wabeha nzuani ngebani 45000 euro bokomore info yanusi hunuda bokomore info na RTMC ema pesa mwa vumbu wa yano wesina wona haya wesina udhukuru wesina hunyanyara wesina utia condition ilikana tirenge kana tia hundunda hu amjoni kwa mfano mtimizi samahani emanama wa radio ya mbeni ba franchement mimi Badru wonde ajani hadisinu shamin sina manyu daminae je te dis bien Badru sina manyu daminae ye raia mwanama rajulana wa kiazi ambaye mbabe yakaona fudwali shamin tumana naye she mwanama yasubutia nziha ani affirmatif yakaya Ortega harenge 45000 euros j'ai eu le courage de l'appeler au téléphone timpara ou domana wa radio hiyo simwambia est-ce que vous êtes sérieux ngwanziho ukatirenge 45000 euros ngawe domana wallahi hanjibu bokaya ngamina zenye shahidi kahurenge 45000 euro ewa mwanama wa radio ya mbeni amba taji hanjibu kaya ngamina ushahidi ukaya hurenge 45000 euro. Imaginez courage hiyo, imaginez ujasuri huo. Alors que wala mungu yaka dans les problèmes il n'a pas osé dire ces mots. Chez mwanama wa radio ngatoshindane na Ortega alors ngu oze ngwamwe namna hiyo kangena zenye shahidi. Nanyasi rais ngarjua ukanani parmi ze collecte ze mode de collecte mfanyao ngajina kanyoti yema pesa kanyoti ni aussi harma konti ndai banda ka uraka mtina konti alors harma ye compte ya hatu kamjoshele zizara nziri nzidi wakati rabwe activité inu hata rejeka association ikaudobele isimu ya Ortega mshiendo ikaudobele isimu ya Ortega alafu rija warajara rasmisha lo association lona numero sociétaire wakatulati mabie mwanama uka techniquement garujua retransformer compte hao ike compte professionnel donc ils ont les orafanya i valider wani PayPal donc ma pesa ya yabasa ngasi harimo ani compte huyo ngio professionnel shabahe ya carte wa ya compte mbili harimo ye compte de compte ya hangu mimi ne compte ya trésorerie voilà zile compte mbili za he yabo c'est-à-dire que kanga bosom katulari rekorte mapesa nganzauri ya vehe na ngo harimo PayPal asunga bambisa ndo atujua mapesa yo jua uvewa directement harimo PayPal harimo ria hau MoneyGram donc mapesa balio bala si ujo desinyo kana ngenda harimo ya compte ya treasury abu ngenda harimo compte ya president donc ede namna rikutoa mapesa harimo ya compte fuyo de au wakati uwo si ujua ya transfer harimo compte PayPal yende harimo ria komora marhaba menjira is
mwananya Ortega ebale carte bleue akavumbula ukana bale jina lao nda hiyo ndiyo rakazaribu hiyo yewa hiyo ndiyo yaka na wakomori wafikiria ukana usanga we na carte kao weni wakati wa sihoda honi ngotongo jamwe banki utoa oui president uzisiwa wakati rakaubwa kanzaribu compte ya ukaya ye le carte bale le jina lando she carte nukaiti kwa te compte kejabuliwa compte kejabuliwa mwana amesha yukaita mjoni samfano ba naam harimwaye ngabo kaya minga harimwaye inude list lo prefecture nsujue kaya parce que nsujua zango pia nsujue kaya mrunge na moyen ya meda demander ma dirigeant wa association ino à la préfecture naam chayo de liste reveo préfecture ba ngono mi de numéro 1 et numéro 2 Mohamed Abdou Hassan donc à la fois katira henda ho yuma mwezi ngo ziko demander wa banki wakati henda ho banki conseiller harambi okana harimwaye list ino ikaonge na nduane wanudu wandu na draw harimo continue nganza mnambie mndu mzima yajoka ubalia yeno parce que kana kirie carte kaziwa association Ortega live nganzo balia isimu ya mndu bana naam mimi tuambie ukana na mwikazi mida mina toe amri sabana mwikazi Mohamed Abdou Hassan engeyo tinongo ya kalegal e conseiller kajo jitamwa za problem hizo donc ye carte rikafanywa kana engei kai kubaliwa kamojo ko balia isimu ya hai parce que mimi yoti de niyo yoti hani ukana lewe carte ni balia isimu lewe jaune ni balia shamadeli wakafanya za ma transparence na madeli mjuawe ukana yede ule disponible ni wakati donc utikaanza ukana ikarti hiyo ibalie ismu ya hahe sha kajamkenishia ukae kwa tikejabu marhaba menjira isi mwananyasi Ortega alaikao ngaljojo jinganiza na linu au kana mwananyasi Badrudini hamba ukana we membre simple sami tiono document time ikao ubala kawede vomana wabili banda rais ebanu kartolewa namnaje mwatsawa mbali le jina la Ortega kabanu we mndu simple kao membre inactif namnaje tsayi nulo na document ulo harmale statut hani ani na revenue wa bakartolewa banwe membre actifu eroli hindu bloni armo stade armo et association Ortega live mwananyasi Ortega comme le nom l'indique naam Ortega live naam le delinquent la hangu naam c'est mon enfant naam shamisi mwasi hoinane naam wakati kao rikaubu wa hazino rishiliana mina president mina Jawad ko les techniciens wahe radio yake yonde rais wa hatu rishiliana yaukaya mimi ngami vice président je suis le numéro 2 de l'association rishiliana kabadru ngarmredao mandishi jimla rishiliana ukaya madame Mohamed Shakila ko wode mrumshe wa hangu nguko trésorier. Alors, il y a des questions que on va vous dire on a kujaluzisa. Pourquoi Shakila mrumshe hangu ya le trésorier? Et pourquoi Badrou il est secrétaire? Pourquoi je suis vice-président? Donc, une des listes ILO aux préfectures. Il y a une liste les personnes en charge de l'administration de votre association. Dirigeant numéro 1, fonction au sein de l'association. Président Monsieur Mouminou Ahmed Ali, lui Rambo Jawad. Nationalité, indénia, et Kakatrui, et adresse, et Timpaka Roijou. Dirigeant numéro 2, Mohamed Abdou Hassani. Dirigeant numéro 3, Ahmed Badroudine. Dirigeant numéro 4, trésorière, Mohamed Shakila. Donc, il y a Walo Harma et liste, il est préfecture. Donc, comment je ne suis pas membre? Comment nti membre wa association je miti mwanachama wa association je abambe se mwanama parce que les dinami ndumi yao ni mwana mama zangu wangu Badru abambe se hawewa mwana mujo wewa hadiwaza kajakana nafasi abambe se hadiwaza cha mimi de wabili wa haze yatu et puis je rappelle bien ina mruju au statut des prérogatives za président hizo sawa hizo kajawani katna nafasi وكان هذه يوجد يدرج في هذا شاسي ورجيلان هرمي جروب d'échange بدل فanya compte rendu voilà comment on travaille ensemble harma équipe merci je me permets de compléter à la Ortega parce que banu harima association ngamjo kay yokeni kwa récépissé rawa agenda dossier mbili très important les statuts et procès verbal donc harima procès verbal yenu badrunge na adjoint Mabou Ahmed Dia
harimo procès verbal. Voilà, parce que des procès verbal ionesao ya ukaya wanduanu ngo wakiliwe association. Naam. Donc ikawa angalie secrétaire général Badru ye secrétaire adjoint Ahmed Jai. Wadi mndu watano shirejo kama mdiwaza na mndu dasi na yafanya hazi rondo ye harimo ye list hiyo na nyi wakumuru hone jitaidia hahe wakati weka na ajue wahe waliofanya zihazi ikahudhuria wala ikahudhuria. marhaba mengi. Okay, yapo kasna ala kama Ortega balie le jina la association matusawa Jawad. Naam. Mimi saukana ndari ka media basi kufanya matangazo mitika hodi tele mwana matangazo kadi hayo ya angalia Rijar lancé opération ya mwali et après Rijar ndi association. Donc wakati weka wale association ngamjoka yo desu ali arangia wakati mwingi. Des objectifs ne question ya he dénomination. Mitone saukana arenga ndo ba son est-ce qu'il y a un problème ya son? Wanamwangalia bado hamba son kapati son on le sait. Non c'est bon. C'est bon. Naam. Donc à la foot sikanzani onese ukaya ya dénomination irenga wakati. Naam. Parce que Ortega hakaona nziro hokana ye association ibale isimu ikao ngerumisha harimo media. Naam. Et deux ibale isimu ya hai. Naam. Donc mimi tionese argument yangu ya ukaya ihadani ukebalie isimu ya media. Naam. Nazonga mwanzo zike clear parce que bano besinga bamrafukanga la dizomba bizanongo. Naam. Ye media yinu inuketi na statue hayo amrinze shelezizi. Naam. Media inuketi na statue hayo. E kama udungari hula omba hindu ijoka faidishe media na ngari hula wantake ma professionnel ngari hula he association yinu. Ndio wandu wake clear wadwezi jua. Kwa kartina numero sociétaire mbili ngasina nzima. Donc alafu wakatula tamba ukana ngari rumia ismu inu huyu. Sachant que ngajoko dara ukana ngabo action humanitaire ngawe matangazo haukana ngamjua ukana mimi ngamiharimu association zinji ya shikomori za association zoka tupangayo hauka kazi tina ibahati ya hunda matangazo fikiria ukaye maana Rashida rapanga haraka de matangazo yake engeri ndo hanza rivure matangazo ya mbali Ortega ya dori livisa wakati wekao ngaranza ulifanya communication ya wanti soki association ya tujuhende. Donc hiyo dema minanzone sokana e domination rika hi decide ukaya yebakishao hokange tukubakisha Ortega live kwa ili ataze no gonzi yani inde depart Ortega live shange juka ni statue hayo rija tena recover ka ila matangazo ya rende activity ya hii association inukutoa vili tuone sakaya kabla nzo angalie ngabo association zinji hunu zifumba na watu nawe yamandela ngabo association zinji baka uzofumba na watu wandu wao tukabunga wapezeo parti mwiza association au haumrajina donc rika urenga isimu yokana ikale umanyasi hapu maudu haritendea hauri mtendea sheni ene wakati kao kadna ujua bakisharima association yinu shaye mbavyenge juba kisha mbavyoka Ortega de association ya Ortega ya juba kisha na wenge Tanzania ni etike namna hiyo nsujokari kazi simu rajina ijo husuza activite no komori shari tawzari kazi namna hiyo hanongo mbila mzelezo na wakaya ye depart roha harme media nukurika Ortega live bahi alafu ili jara dis activite humanitaire donc tonokana ngarizengarawe ya ismu yinu rirumie ezavili dokana ismu hiyo ngawe bohari harmaza nongo hizo yawe kama huyu huroha enda ushahidi ndio jibakisha eka kuja hunda bahati mbi wajoka hudunga wajiwavuriza za nongo hizo. Marhaba mezi. Mwananyasi Ortega Badrudini akamreproche ya ukana bahi swala ngo mengi gardon la si hale yao. Okay. Shaka ureproche ya ukana miongoni mweze problemu ukaurenga decision kwa tuna concert bio. Est-ce que vous avez fait au na kujua ikajasite bambi ya ikajasite bambi ya twamba ukana bonga vandugoza kaenda nayo miongoni mwizo yo urenga decision kwa tuna ukana laha uandu notamata ndamba aparara isi ya mungisa ijamba mtuzi jua swali kati jibu naam jaka na uzishoe shati kati tiamba wakati video za naam
sonesa ukaya ina équipe Naam. donc ekale onga Medamina Ortega we de vice-président ya association Naam. kana ujua ya renge decision abon su valide zo baduria hamba parce que abo amjelezo kana ujua ya renge decision wakati kaunti ya babuke tena faida lifanya hazibazi njorenga mfano wakati wa akauja lance operation ya ujua ne conteneur we kipi hatu pia ngono shahidi Naam. wakaya hapo randi umjinya randi wansahari mwapeli hata kwaje kwa shida wani Parisa Ortega lazima zinaongozeni Naam. amjokana imanefikira valide namna ila dizo na parones kwa katiranja mwe rongoza container tsonesa ukaya ihikaya redu hanzari jeheni mbanongo yo ijoka ujarima container mu Ortega Naam. bo ekipu ya hatu dorenge mapesa ni yahe pare na bjoda bahanu kanoshi daratie pare ino donc yabo waliho waone so katikati tia dute harimazi zinongoza container ya ukaya heni wakati renge mapesa yanu mimi tijibiwa na miti zonesa ukaya engetika yabo mzima dawa hajene fikira yinu tijokubali ya ukana na relance operation ya tsundaro au ya tsuntano ngore mapesa ya container example mzima wa warenga decision ezadunga yabo baduru na tsona mbia ya ukaya ngabo usiku rikabisa harire goma jwadi kuja kabo rekabali Ewa, mwanama na mina mfano na haukana bese Mwananyasi Ortega do George Bule ala hilo andato mfano wa vivi wa ordinateur za kaove wa Komori a precise kama tilo aferi za madamu gali yotisha yote na alafu tuanza Mwananyasi Ortega garnife za conversation za usiku Damina Ortega zo zinjinge juambi hadi sio parce que ndio na wakati mwingi naam nafikiri ngatimiza mwezi 5 6 naam rika mimi sikana ordinateur zangu zikantana naam rambo kana ngaribe hawe nusumoroni Naam. kana ngo ishele yawe ordinateur yakaya harimai mna local rakana ihale Naam. ekran je utazila za hali naam kana ngo ile kanoni saha kutabaki lazima ri change mabe zungu hatu zila naam jati jeneza ordinateur hizo ikawa lazima riziva hizi nuku ye hena mro ikawa bahiza koli awe lazima ala kuli hali yake namba ide ya hena mnamraba hiza koli munikiwa forfait mwamba ukanga na kilo 20 na ndaru ngo libomba hindu fulani za ordinatori hizo kazi jajo shinda ziramplace ani kazi jajo jazi njara makarto zima parce que abo ijo dépasser ze kilo ika obligé rizifanye mbili yabo wakati ka uri kozifanya mbili ngelazimo riremplice ize kilo zije hema pesa la liba imma nariba o menji reduire tayahe le carton ribehe imma kwa jajo bunguza baranga bunguza wazindu naam imma ngabatozi wallahi billahi tallahi mwana mahanifara aba ukana ile ekoli ganzari libe priwarambia abonga tujoka ulata parce que ngabo zindu ngabo yani zindu ndio zishashira na ze kilo kama doranikiwa paraporo ya hepa na kunga mrengo wana zindu alo ndaho ni watie wallahi billahi yote ngo hivyo konga mwani Ortega au shama zunabia hena mnatufanya hazi hani consult naam mkeza barindi kwa mazikini hata determiner zindu akautia ya na sababu kaneza barindi parce que il y avait une choix ou deux soit ngaribe yawe ile carton vide soit ngari libunguza wale libe mapesa menjiri late soit ngari tiao zindu ngutsone keke ya Ortega yasibushawe association yinu nikasokani mrejete nabe kana na uti kabwa yabo yo sana ile razamba mu container ngeba kana nafasi donc yabo kanga zijibia wandu khairi ikakatwa jibia yode namna hapo kufanya hapa havumba 400 euro samahani namna havumba 400 euro hizo ordinateur ni naam hizo kazi jahuri shele kazi jahulwa president informaticien hazirenge wazini haya jarni alafu haina 23 kilo haina mdo ya kilo ya bihao poli yofanya bagaja ya surplus ya 140 euro alafu rikana nne sharabi hambili handa aniga kwa zebili après naam ze 23 kilo ya ordinateur kijashinda ja 23 kilo hizo alafu atazodudu sawa hamba naam elewa zodudu sahaba kujon samihi manama kujon samihi shakana uparo bora kawazima rakawanyanya rakafanya zibo zima parobea ordinateur halafu ordinateur hizo ziliba 400 euro no wakaba bakisha place utia gauni la hemno mshe franchement c'est dur parce que non mdu joza kana mromshe wazaya data wandu wamana shika wandu watimizi mahaba ya hao ene mdu jonda hahe gawonugo kumika jihamba donc hizo sinongo weka uzunjisa hotengweni manama ajambe ukaya huparovai za ordinateur halafu mali carte waka place utazinduzo dahoni yabo franchement c'est regrettable
kijabidi ate swala ya banda yamba hotengweni kurudisha ngarjibu basi wanazindu wadahoni wanjia 23 kilo ikaitimu kakeja timu ngodivo 140 euro rilibe 140 euro kadonne ha ordinateur inne za radio zilo moroni sheka bakisha place tutawana zindu ili wazia ordinateur tipasuwe wa udowo richia ngeyabo ilo kosa ngarjoza mba Facebook ya Latif. Marhaba menji bwana Nyasi Ortega ngabo mna swala ikao hanrasho ke wandu ukana nchila mwaka ufanya intervention ya mwando kwamba ukana ikaipasa taditi hadiero tirengesa nkero tirumia ma micro ngamjofanya est-ce que tu regretter le kalima hilo atetropose ukana ila mngadwamba ila besila de nswa vili mwenze nongo balancer est-ce que zerongo kutu revenir dessus yani ukanani la emotion hau zonongo kango zimenteni ukana leo ka manani tafsiri wanwamba ukaneka leo uhundu 10 000 euros de jorenge 5 000 manade de moi c'est une manière de parler voilà chale les jawabu lilo wilo kabasi media non ilo wayoche na association ilo wayoche parce que ngabwa tulunga mpango na zido madoni naam president kutina karibu ya statia tumwambia ni ukaye inu nzima naam kaisi ya bili inu nzima kaisi ya bili naam donc ekanga amade zo ordinateurs naam karjahula zo ordinateurs saidi wani president hapo le problème yondi wadamba ukaya wanu maudu de karulu gari Marseille ansi Marseille naam kana dara rasema pesa ya mshahara wa president au mrajina mapesa ndanu wayo ya radio ya jufanya rjuli bazi conference raya hindini pia parce que yon nzima yabo sikarja kature grete parce que eka zija kwa bidii zifanye ya biro pia ivalide ngatufanya marhaba on peut compléter na ngia naam kwa banu ujiro seke wanungari wanao na wakuma twarimo hili naam nao ndike ngari aranzao realize mruwe kao katujua hata zorambao naam kuandwari shida bana pia kwa tujua miora na sia ngabwa josa wanasi naam sabani jana wanasema kama donguta wa mtombo kwa deso okay kwa mbaba isito kwa tena c'est bon ende la bonne c'est la problème voilà donc mirejene sokana ngarwa nao na wakuma twari mahidi nao parce que ekahena mrujo association naam mrujo ya ukana association na wakati na wao mbese ngoji kuendea tekniki sasa tunashina tuwafikika na wandu masinari naam ikaleo hakarta harma ikayu shaya ngazitabisha wangu barika ubeha koli ritia mbahingo ya hapo mathalan ikafanya container ritia mbahingo ya hapo au Ortega haonese swali namna ila daila hamba pasna urongo ya ukaya ikati ngumile euro tirumie 700 euro mjorenge 300 euro nirumie bunge lazima ukumwariwa juu ukana kaya mau burija wakati ukana wakimruba anu yafanye zazi au kama nsi disponible nsi tayari durante hazia hangu nejane fanya nongo za association toute la journée mathalan donc yapo shaya madina mambiani zenongo zemaliza tuzonja abantu badzima naam owandu ikao ngwari wajojwa hamba wandu wekao usaidia wakati kawa jabala warongoa mjojani vumbwe mndu mzima mathalan ba wangu mjoke mndu mashhuru yani wakati ajaba alhamdulillah usaidia mndu ja Dr Jimmy naam ujojwale kari paro ya parorini kama pesa kodi chicho mwereli abo mungu mwezi mwanzo hambia kana ribakisha mo humanitaire elia ya hatu ya usaidia harimo media ngiyo na proposition ra ye mndu ya jabala karongo wa yeshwazise iyo yanzao yasaidie naam karja pa bamrukana liba 300 euro mpango uno naam liba 200 euro bango fanya ni rudeta no sumo relia rimwambia ukana ile konti ya PayPal ngabo hindi ngabo somonda ruyabo shwazise somo nzima usaidie bahinga bukao ufanya uroho wema wa 350 ngabo koti ya 50 shayo sisi keturi vunzamo kaya rimwere ya 3 proposition na weka temba bien tinti yo keturi tabisha sinagere kanza bakishar ma media hani media yabo ngona ze prise hao maraba menji bwana rais ribakisha na masuala maili shanga masuala ikaungilo muhimu au kana Mwananyasi Badrudine andamba ukana ha demandé 4 fois mon année à Tsodo par sa refus. Je crois qu'il a demandé plus que 4 fois. 4 fois, oui. Yeye habari hindo tukomkubalia bwana rais. Alors wakati rakawadzima fikiri fanya mwa wa nusu au mwa harma association nsungwa zanungwa general. Naam. Shadwa katara sabla association rakau déclare ils ont type ya 2020 avoir karjetimizi mwa kamili. Naam.
nako imanya si badru kajaparo amzambo Naam. kajaparo tsaha rionane rihadisi Naam. ni heza husuye matangazo ni heza husuye ya association donc yije wakati wa ikao riono publication ma Facebook FM Naam. rija rifanye kidhamana ende no kaunga tabishwa komori nduka tuhanzare ngwa decision hani wakati mara ngwa decision abo ila kodo rarange decision abo kana bakaro yafanya sida sinawe Naam. quelques semaines après de wakati ye message ya haja ukaya wanutika utaha ika appel tika utaha ruonane heza ngo za association ruoneze kiro ne tokiri rifikereza bila nezazi ya jabu yangu ika clear sombekana si normal ngarjo wanane zabarindi Naam. si elewa kana mrakada sina ya harumama hauma ya tuparo demanda ngwa manda ino Naam. ya je aro anga sina 3 semaines ou 2 semaines ya disori réclamer mionano Naam. mrengu tsabal bala yawe kama islanzani haribia katila droit parce que kaje kana droit Naam. bizona zono nese kaje kana droit ya reconvoque harima monano wa urgent ikawa lazimu ya propose ya ukana ijo kama sulaha jauja Naam. donc sha hatsahe namna hiyo wenge waliwo ya formulaire ya kima sulaha besho baka ya arrière pensée hodingoni shauli formulaire ya hija kima sulaha Naam. wallahi tenenge kima sulaha tumeka rufantari wanane Naam. ijo siku ya kanzari wanane Ortega kama msafara wa Marseille halafu karjishida ra wanane parce que lo akatabiri wanane hakari mwaze ishtikhala zake Naam. hadi tena Badru ambesi haziele wanaye mfikiri namna hiyo hadi tena hamba ukana abona alifanya proposition ya mwanano mrajini ni proposition ya mwanano mrajina sasa nionyeshe message yabe ana kuli hali Naam. anibeshia message anifikirie hebesha na Ortega ha formule comme si hakana droit ya reconvoquer hali assemblée générale extraordinaire Naam. ayanziha bon haka trompelera shadi sana harejeza rectifier mimi telematika na enviri wonane Naam. hela mna namuona impression ya kaya si mwambia si riwasiri wakati wa homo nano indaika ya 20h Naam. na sika lazima ruana na 21h simparaula badru 20h ikayenjeza na dakika soso getina important simparaula badru sababu kana ngasivana hola mona ibatisha ukana balatika ti trompelera ndangale namna nakana enviri wonane ilini eclairci sembabiza ngo ya ukabu badru ebanu le fijolilo banu ndebani hafando rikabanda sina omwa timadisha message zinji ntukantindo detail shati mone message zinji timnongoza clair ma ukaya Naam. unokartuvuza na mizinga rikabanda sina omwa kuja declare monano kuja uruhaba ngasa mifumo milo hadiso beha misili zangoza kati masula shanga rujo wonana baibo nampara hanabiokana banu DG lera tsida basa asina 20h ilazimu ruana na 21h30 samba okay shabo fanya hata sheki yake yao mimi tsenge telefoni para sheki parce que mimi tikono mwana na important hau demanda kitu vadabu shatika wana muhimu tipara sheki shekana mbia kama tifani njomba hangu sina ushida nike yabo ezaini mjo hamba kama stabu parce que sheki umru wekao zirongo tatu zino alhamdulillah yeu sana ni wakati alo disponible hazisaidie sheti wa mifaraka Naam. habokana ngamrujo hamba zanu kama stabu sirejize telefoni siparola badru timambiokana sheki hafiwa hatakaje shida na ngando telefonini abokana humforsa yake bana haonisokana ngamrujo haendelea amukeka kishiki kati yabo abo kanoja afanya monana nsujua hakika nsujua zanongeza kwa bavuni hapo sha haonese namna hii bon wakati lati para Ortega tamka wallahi namna badru ya fanya le dharaulila na ukayihandani rikana karjakana nafasi rawanana leo rijaba nienge nafasi sangu simbishio mdugo ikao izo tinongo zimhafirishao wote mdulu harma za statu za tusho mdugo ikao hakikoli yemru ajitahidi harima surtout des media sabokana mide joka zo mwanano joka wana beshwa tijiba duru habi hamisili hindrini karna wanana mide joka zo mwanano parce que bale zakala lazima nifanye hindri kabla lazima ni convoquer assemblée générale extraordinaire rejemu resolution ya badru Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahim hajaindia badru hadisove habari zile harima za rezo sosio ibaza kabla lazima nifanye hindri kabla lazima nifanye lettre yau radie badru harima association Naam. njaifanya parce que mitirangi ukana wala mwanadamu yabewa tirangi ukana besengo na mangari mdhulumu Naam. shariba kisha hata leo mimi njaifanya yeye kajanibeshe yayo na bota hizo sazitangazi justement ngarjo urebondise abo parce que hamba ukana juzi ya kaurongo wa hamwiso hamba hahwere ya barua ya démission hayanziha normalement zentuza ka ralanizo huja ibidike hui parisa est ce que usa parisa lettre yo ra ira nzido wakati zalisi nzandisa tikana kuria la maure huja noti parisa donc ontisu kana mrulo pari Naam. les camions liraweze courrier za la poste kaljashida la wasilanta vili mukanti vili Naam. jusqu'à maintenant ja parse courrier ha donc ngu hakikisho kakuja parisa naam rabu Naam. haweka hambe sehebe har madresi tutside ya hangu Naam. sha wallahi ja parse courrier hiyo mimi bangu hanja madresi courrier
bureau ya hanyu vote wangi na mahminga mine mili mananga wakati ya rambi ya mine ajamba mili donc ukartujua de bureau ya association il vote wangi na muda hauketi amrejuza na ukaya naam ye association ibu irecreye ani zazi zori zifanya en janvier 2020 naam et déclaration zikafanyisha février naam halafu ranzinda yabo hata mpaka daba saraka rututimizimwa na kasina manda ya mahamili Adirike December bano ilazimu rifanye e premier assemblée générale lilionese zehazi nezebina zafanyisha harimo muhawuno rije e December ya mahani rije rionese zehazi zandisa umuhawuno no mahujao naam hata mpaka dabasa rahaka rjatimizi ya manda ya hatu yotia mahamine sujue kaka habewa haweka hamba ya mahamili biro hatu yinu ngiona manda ya mahamili donc yo de mangu mimi na kanza nionese harimo za husu ya dire ewa maraba menji ngarendao harimo ale su ala la mwiso ikao ngalihusu ya nao na ila actualité kao ngarienshio mwananyasi Ortega riono zentu za mwiso zinu lefukuo lanji ya harimo ya kontineri inu hata wanruwa he daula wanruwa he serikali baadhi ya hao wende hata wainjia riwaono wawaswili uzini wadungo mlima wa uhea ebanu rijuanza rijue santima yaho harimo zenongo za jiri zinu entre zejitihadi mwazifanya hata leo mwatuparonda msaada wa he serikali ne namna wajawa jishamiri mrungo fikiria ukana yehazinu wodo wayandisa tawajoka witimizi rijuanza ezenongo zila heli waziona ne namna wandu uzini warengo ala eske kaza utabishe roho mananyasi Ortega jusqu'à preuve de contraire ya tungendelea naam katika kufanya ili wajibize naam shark aliono kanga wandu walu harama tambu halisi halisi wananyasi wa uzini naam donc riti ya nia ya kufanya njema donc ezai conteneur huone za rihunda naam jusqu'à présent wa gamata majuna mengo mitano ya tuhole la douane ni wabo sarilibi de douanement je dis bien rilibi ama serikali watawa au ya la douane watawa wagarde majuna mengo mitano ya tuhole katujwe sharuti kwa janamiano kwa bidii fanye kikajafanya cha watu fanya namna hiyo donc sisi kasina jawabu sisi ritaha na rambilwa aiza kufanya tayari une majina mengo mitano ya tuhole ni kabjambilwa mano rambilwa namna ya ulibela manda yakayawahi ya 1900 euro rilibi rambilwa magari maili les gardes les dîmes à l'ambulance 2000 euros rilibi les gardes les dîmes à 1500 donc j'ai shahula pia wa jimli sa mbayendu pia ya kalme conteneur appareil magari 450 euros donc yabo y compris en sole manai komo libia donc wakan sole ya kalma mabidon wa rinika waka shahula waka malala waka zitanda waka zibuzinji warnika manabu inji alme de douane 450 euros shaize imagine mego mitano ya sole ya wa hantiba vuni waja kwa jarinika katsuhaba wamba rone procedure ya ministre directeur wa Onicor Mirwa Dirimono ambaye mrusindaye naone directeur wa la douane alafu sisi namboka ya bozi zirisho ngari mwana uzabari mko hadia jamba ngo uzini twabili waenda uzini wa uzini wa mono wabokalanga sana sole ya bloke wa iko port ambaye mrundawe ambaye namkemakini twabili jarisho ukaya ngwajoka wenda iko wabali ntsohole wao wele uzini rihe ya majara dio rikrie na bakasiravi nsole hatu ibaliwani ndo serikali wende wafanye siasa uzini donc kwa jaibalia shabalia mapano solaire wenda uzini naam umrengo ndo wa he serikali ya bisiaza liwa wenda uzini wa rengo ndo yoke suntabisha parce que siwa komori siruzo ya wenga ndo olewa besho mde horenda una hii au mruka au kada siruzo ya wenga ndo donc yo ngewareje yuwo nsuna ula umuka warenga shona shaudila yoke sundeje parce que yo ni serikali kangwa unauka ya walangwa una manye zijoka ninji washinda kufanya hazi ya kwa jani fanyile hazi wafanya hazi ya lingana nao na yepare hiyo hao sisi haze inji rifanya je dis bien haze inji rifanya parce que kana kilomita ndaru wa nusu rifanya 2 et quelques kilomètres kwa sababu titu na njia mjini uzini donc avec serikali waja warenga barakaza ala wasala isantabisha
de discours yakofanywa au zifanywa yeye bidero hiko zaina roho nje idikoze parce que wafanya discours yokaya washukuri ya wasishukuri ya azali wasishukuri ya serikali ya asali waja wafanye hazinu be kwa jahunda fursa amboka shabanu kabla ukayani mje ngebano on voit déjà qui sont sur place wafanya hazinu Portugal hivi wafanya hazinu donc yone mbalongo yanihoza shati duka walenge walandu wa ndondo no yo si usijorenga wa ndondo donc yonge wa reveneo ni skandale sina swala yao Naam rais. Kebala tutalori tuonesa ukaya imanabo ko miwana Ortega Janzarongo Naam. malama soba Janzarongo ekipu yangu pia wa Janzarongo shani Naam. mwana okanano ritirongowe sambokana nga wakati rwa swili sonoka yesu ala ya hatwinu Naam. ranzidu wakati ranzidi ya Badru atarajerwa swili de douanement ngabo politiki bohari Naam. yo miti na kama raho zamba Naam. miti mwa wa politiki mikadota njie na wa poezito na wa rendeze mezo hawana Mwenyezi Mungu shanga wa politiki bohari na jorenga mfano ya serikali zo zilingana nao watuenzi ya ila Naam. zilingana nao wasaidie mji ama daula kwa japo rozifanya Naam. leo rijwana mangandora fanya alwa nao ye embatsoli atura nziyo zilwa za barhindi no Naam. ili waze dura za hayo Naam. ye manar nambo kanu siasa hindi homboni buhari bala wakamala lao ya hula biyabi wa farmasia dia hanswa ya jule kanga we maunga we mai Naam. karjambo ka ya behefu na kika bana existe karjambo ka ya habana dia ya verifielo ngala nao Naam. wakana wanandongo bala kulazimika la kuli hadi babu hewandu wazijua kane zinu kazijabira ngelazimo rizitunde ranzi Naam. kazijafanyishia zitola pia zende shawatwali wa unaukana hunranziari nje mjini hunu hekufura watsimbia yo banu na rizingaremba binu sha ingeti da waraju hatena rashemeza na mukano ntitenso leyo harimo siasa wajoka mhulabi wajoka wibala wendi donc yabo isuala inu nyingi nziro au kangari wanao na wafuma tu hizani Naam. leo karna ushinda riwane na serikali kao ishindi umma pia donc sisi association ribakisha bana engeo wandu okana riwastehi hao wandu wekawaristehi rijoka ristehi lana harimo zinu ratatandani rambilana Naam. jusqu'à maintenant karna hambo ka fulani hambaje sharjo kane serikali warichua harmesu alayinu leo wanzaweke waliko shida warengeze uzini bismillah shasisi ze demarche za tuna uzini atampakada basa ngarita hao esho mojo kwenda shapuwe imrola ili ambinasila ruonoka njia ho mjini shetike salamani yole devoir ya hatu eza dunga yabo ke serikali ngona nchileza ufanya kwa dolo na bahindu wajorendando de toute façon wajorendando wakaburjo shida rikaushe Marahaba menji hasuala la mwiso iliribayo mpango hatu mwananyasi Ortega ngabonru kawo ujuzisa yanuza barihindi mwarenga uzini tishia mruha nambia ukana besi vale ufana na uziwani le zina ngabomru ambabe siva ngujo kaululai huza barihindi mwarenga uzini mwatsurenga mahala unrojina hasuala la mwiso mfikirie espara kesina jawabu jinjira tukayamese amese hiyo ndio raumbi warirenge hizo raona parce que wakati la komaruha Naam. itoka made wakati raona mwalizi la za kujiri mwali Naam. raona ndo akasomea wana majana mailo akasomea bonsi Naam. hiyo shari marua raona anamdada fanya hazi ya mwali rawa pala shio Naam. ndo wasoma mwali donc yesha tongara uzini d'abord raona video ya publio la donya sorte samese ndani katushilana wa publia mndeka kanzazae besibala sibala fariko nziani Naam. sibala kanzazae besibala mrumshe donc yule yatabisha kabisa la kaujusa ka la saidi wandu wano fanye pare parce que minja ka ujaporesha uzini wa vumulu avant japoresha vumulu badi 2019 ila 2020 na domo hao kwa ndo mahao no madoni besibala sino donc wakati na ishi hadi sio donc richi anziani kakairi fanye pare bon ye pare hiyo tati telefoni ya gouverneur mzwani Naam. mwambie projet ya saidie wakati huo ambokana yo projet no da yo projet nziro nku kuna shida mfanya hazio sha du courage ndio anisha msudini akanambia wakati huo Naam. akaramsaha angu mars akaandisi hazi mars 2020 ihonzwana donc wafikiruka ya wombiwa riwanjia metarai sisi ndio metarai jawekao mwali ndoroni kataka kasina uwanzani toka wont sharitona wana majana maidi na magomisano akasomea bonsi Naam. kama narjua fanya palashio wana wao wajua some donc zozo habari mana Marahaba menji wangalizi watukufu wa Ekomor Actualite haba nunder daura kazakifu kabisa ula mpango hatu na ushukuria wanduika waredungura ngoma ndoni hakika mpango kamle shaze rongoza kahamba zika muhimu itongeza rilepe kiasi autosha ngarjobesha marahaba bwana raisi Jawadi ujibu mparo hatu
ribeshe marhaba mwananyasi Ortega ikao Hamad Heli ya Zamba garjaka ujulana ritso mtsaha ki unanya ki journalisti aje ajibu masuala ikao wakomori ikao wakaujuzi sahawinji hakubali haja usoni moze usoza hanyu ajibu masuala ikao wenji wa huwa wanadamu wakaujuzisa ngamfikiria ukana majawabu ya kamufid heni wanzo ya elewe haeleweza akambishiha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngarjum nikani dakika nzima ya ukana kama mwanza mwenjeze mnandongo ikao rimdiwaza mumkomplete ava ya ubaya ula mpango hatu. Ata president jo kaubaya nilu ushukuria. Naam. Wandukandu wakawaridunga roa dea roa kwa plodise yende hedi kanaushi dari jibiye wandu pia mtume kaza kujibiye wandu pia. Donc haine akaanza yeshie kweli haishia sha mimi si tamanongo nzimba wano mandoni. Naam. Zenongo mwanama Badru bekao yakayazaba ikazamba naye habwewa ikazambaro yende wono sha kazi jaringana hanizo wandu wajina warenga wakahamba parce que amani namna na rejei le kuno bekao baadhi ya wandu warenga wanamba au ambayo association 445,000 euro si yamba ukaya yeye wae hajahare jei ha media ambao RTMC harejei ambao kaya njaba Ortega hafanya zengo hizo sha RTMC ni kaza zengo hizo. Donc yondo bano mimi na emadisiano pia kutoka habari jibu sha ndo bano mindi yole poya mwisu kana kama kufanya utangazaji ngabo bahano bekao mru sana hadu bazingara eratium kwa bandrabo kukosa luja tasamaha. Donc ya RTMC yo wondo anzi hadona como renfo yokaya tienge 45,000 euro no Badru hamba mnikazandrabo njazamba tabangabo bandu ya mapesa ya turumishia namna kwa lazimu wale shakanda batenge 45,000 euro ngamreje inaliokaya kajaparo na 45,000 euro jao rabali wala jani konko deni jao shema pesa ya buha 1 euro 10 euro 20 euro 100 euro 1000 euro yao nganjia mzuani menji yasanga joko deni hatu riaveha ilifanya hazi. Donc kairi yemndwekao ngwanzo ya jibiwe yambe kanasho darimzie chewanzo kweli na ngoza sabuzi kabati atambatabu bikatika nzari ya hibe warinikao tujua la kabati ajojua wasujua la warinike tabia maraba menji gajo kuvumbua elewa shaka sinder saniza wandu kaya rinike na wandu weona kutinivumbue toni somhono sinder fanya donc ekarka nzari kama pesa ya kari ya renge wakati mwingi na umoni sanukaya haina project atimizi sifanya bila elewa ngaboweza mwali sasa pia bano ka president John Rusu samani sasa pia bano katone sama wandu elewa sasa pia ngizo bano pia elewa kamera dahula abo henya sanga shemba yindu ya toa emba yindu ya elewa ngizo bano pia donc hizo emanako zisa na bakao zisa mwali hazisa elewa zalistizo pia ende ya mwali ana sayo ende ya mwali emba yindu ya tangwa pia ya rumilwa ya baki kanga bashasha. Donc hizo pia taratibu yaonesa namna ya kufanya hazi haurahafu. Donc bakisha bwana mru ya pue zidwanzo ya pue zilingana na mru sio reagise heli ya akili ya yamba kanda shida ruwazie na ubesha marhaba mwaripara arjajibu na ambio kaya wao RTMC walipara shikata juhenda hawika kujafanya kitangazaji shongo kufanya kiupeu kiukaza mrundabo bawode mru wa utimiza bokaya ngenaze preuve katibi 45,000 euro taji wa RTMC haringeni hizo ze prefkatili 45,000 euro tapakandabe katsirongwa naye amsawsamaha ekati blesse mru. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khair. Mimi hakalima la mwisho ramjo sana ni wanesha ukaya mina furaha hezanongo zinungo za haja nusudo karike jezo ankodi shado kazi lisomo nungo zinji zilisomo rijue endobe mdu ka rekenda sinae zilisomo rijue enamna je ufanya hazi maudu onra sojawa tulo harman kudi hamada zino donc de misumu na renga harmaza ngo zino dino ne sokaya ngamina masikitifu haukaya wakomori wenji masudu wakomori pia kusala yesi huyamba naye shati wakomori pia wakomori wenji mwajuao ze droit za hao shakatujua ze devoir za hao wandu wajuao ne pata ngarudora shita kinga sina droit ngarudora shita kinga sina droit e devoir hao wafanya wakati wana watiti watambi hao wasomao bonsi wakati wajua kana ngasina wanyanyasi walwanda sharmeti ya shini sonti pari kandasha waka warmenu wayo wakati wajua ya ukaya ngabo mji utambi hao wanunga faonzi yani edu vari hao wafanya wasaidia
wapartage zila rasisari paro wandu nko yedi bana kukensikitisha dotojo parise wandu wakaonsujua ya droinu wesomanda hubi ngasina duranga ndora parte plenti alafu adiwa za ukana mambo ya dofu aliranzi nko yodi masikitiko konga minar madisini kanoshi dari somese mrubanu karatina akili rahano ndo warangaliao jumkini sheke hate shikomo riranzi rishirongo wa naibanu nijambe makalima rajonzari transmit arma matangazo yanu shazo rujut saha rujut timizi dogoshila marahaba walwekao warishia warielewa nano warishia hautsahawa hunde nongozi ndo jina waelewa hambe nano warishia watushida warielewa Mwenyezi Mungu juanika hikma waelewa ekaya si ekaribweza numero ya tu public nugujo jori urinika fikira nugujo jorongoza nugujo jwari wajewi aride harima messenger nugujo jwanzi au SMS shaiyo ketuzia wakasi wandu wekao ngaru hao harmaso zazatu zinu sawa namnu wekao ngwaho harmaso abe kale umra jambo kana umri weke jabdu wimi sejao kana tunaanza sasa nyumba pia bonsi. Assalamu alaikum. Marhaba menji bwana rais wangalizi watukufu wa heko mwa actualite abantu ndaburikazao kabisa mpango hatu ngarjo na natena harmwa mipango ya saya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Associação Ortega Lei Stati Roma Original Indonesia Stati Ortega msomiani za muhimu nde procedure ya watu bali ukarionyesha mbali sana basi des listes de préfecture ya ma dirigeant katsoni soka numéro 1 numéro 3 Badru na madame Shakila inu de récépissé akoni kilumi président ukaya association tukubaliwa mweza ndwai ili wanyesa wakanga si société des cabis de secrétaire collectif numéro 1 des cabis wakanga na numéro société alafunga fikiri wala inu de formulaire ya wangu wakau adere kama association yako wani association na madera kama sikitifu ndisha kwa tujuru de resto pour le monde voilà et après ça bingo hapo zote hizo projet ni